علیکم صبح خیر آداب استقبال جین کے آتھوار ہنزی خوشوین صبح اس سارنی مبارک ہنا چھ تری پہم مگر کیا ہیکو کرت ہرد تو وند یمن دونونی موسمن ہند بوت کشیر منز اس اکوٹے وچھن پیوان اوتر سمکھیوم اخ دوست تو سہ مے پرژھان کہ ون اس ہرد پور پٲٹھۍ وچھُے نظر گو کہین یہ وند چھ تر کیازِ اسہِ باسان مے وونمس یور در جواب کہ حضرت یا چھُکھ نہٕ ژٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد بسکیٖن کینٛہہ نتہٕ ما آسکھ ژٕ نیٚبرَے آسان تہٕ منٛزٕ منٛزٕ ما آسکھ یور منٛزٕ منٛزٕ ما آسی چون گُزر یور کُن تہِ گژھان تہٕ تور ترٛوو تٔمۍ اَسُن ناظریٖن محترم یہ چھُ وٕنکیٚنس سُہ موسم یتھ اندر أسۍ وٕچھان چھِ کہِ صبحٲے چھِ تقریٖباً 10 بجن تام تۭرٕے آسان تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ سُے سایکل رِپیٖٹ گژھان 5 بجہِ پٮ۪ٹھٕ چھِ پتہٕ سۄے تۭر أسۍ سٲری محسوٗس کران تہٕ دُپہار پتہٕ تہِ چھنہٕ زن وقتس تٲرٕے لگان انسان ونان وٕنی اسہِ بتہٕ کھیوٚو چاے ٹایم کِتھ کٔنۍ ووت تہٕ چاے چٮ۪وان چٮ۪وٲنی چھِ پتہٕ شام گژھان شامُک معموٗل تہِ آسہِ تۄہہِ پتہٕے کم مشکلات چھِ درٛٲنٛٹھۍ گژھان بالخصوٗص تِمن یِم زنہٕ کامہِ ہٕنٛدِس سلسلس خٲطرٕ نیٚبرَے آسان چھِ تِم دوست تِم اشخاص یِمن زن کانٛہہ کٲم آسان چھِ تمہِ پتہٕ چھِ تِم سۄ دۄہ دِشہِ کٲم مۄکلٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم یژھان چھِ گرٕ کُن گژھُن تمہِ پتہٕ کیٛاہ چھِ تِم وٕچھان سڑکن پٮ۪ٹھ چھُ ٹریفک جیم آسان یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ تِم پکان چھِ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ٹریفک جیم آسان سُہ اکھ سفر یتھ طے کران اسہِ صرف 1.5 گٲنٛٹہٕ لگہِ ہے سُے سفر طے کران کران چھُ اسہِ 1.5 گٲنٛٹہٕ لگان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرٕ چھِنہ واتان تتہِ چھُ اکھ سُہ پٔٹِکیوٗلر سوال آسان کہ ژیر کیازِ گوٚو تِمن ؤنۍتو کہِ ٹریفک جیم اوس مگر تِم چھِنہٕ سٲنۍ یہِ دٔلیٖل بوزنہٕ خٲطرٕ تیار آسان کینٛہہ خیر یِتھۍ مسلہٕ مسٲیل یِم چھِ دۄہ دِشچہِ زندگی منٛز اسہِ ترٛٲٹھۍ گژھان کینٛہہ مسلہٕ چھِ یِمو منٛز حل گژھان کینٛہہ چھِنہٕ گژھان تہٕ پتہٕ چھِ أکِس انسانس حٲلٕے گژھان انسان واریاہ کینٛہہ ژالان تہٕ برونٛہہ پکان خیر أسۍ تہِ روزو یہِ پروگرام برونٛہہ پکناوان تہٕ أزکِس یتھ پروگرامس منٛز یِتھ کٔنۍ زن تُہۍ زانان چھِو یِتھ کٔنۍ اَسہِ پروگرام کِس آغازسٕے منٛز اَسہِ عرض کوٚر کہِ آز چھُ آتھوار تہٕ سنڈے سپیشل آسہِ ضروٗر تمیُک چھُو تۄہہِ بے صبری سان انتظار آسان تہٕ یِہوٚے سنڈے سپیشل پروگرام ہٮ۪تھ بہٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان تابش بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام تابش کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں تو ٹھیک ہوں آپ کا جو یہ بلیزر ہے نا یہ دیکھ کر مجھے سردی محسوس ہو بالکل آپ چونکہ موسم کے بدلاؤ کے بارے میں بات کر رہے تھے بلکہ اس بار ہم نے دیکھا اس سال رت کل پتہ سودی وند ہر داوین وہی تو میں ابھی عرض کر رہی تھی. بالکل. السلام علیکم ناظرین آداب صبح بخیر میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول کیجیے اور فرمائیے کہ کیا حال ہیں آپ کے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. آج اتوار ہے اور اتوار کے روز عام طور پر ہمارا معمول یہی ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر جو لوگ ہیں وہ ان کو کام کاج کے لیے نہیں جانا پڑتا اور انسان بنا کسی خلل کے اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ہم بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ بیدار ضرور ہوتے ہوں گے کیونکہ اور جب خاص طور پر سنڈے اسپیشل پروگرام ہو اس کے لیے تو آپ بیدار ہوتے ہی ہوں گے اور پوری فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں. بالکل. اور اقرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ اگر کسی وجہ سے آپ یہ پروگرام نہیں دیکھ پاتے تو گھبرائیے نہیں پریشانی بالکل مت لیجیے. ہمارا جو یہ پروگرام ہے آپ یوٹیوب کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے جڑ سکتے ہیں اور بالکل اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ہی چند گھنٹوں بعد یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے جس پروگرام کو آپ کہیں بھی اور کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں کیا کچھ اسپیشل ہے آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں ہم اہم معلومات موسم اور شہراؤں کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ہمارے یہاں کی شہراؤں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں لیٹسٹ انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی اور مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف اور مال بردار گاڑیوں کو ان سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہے. جی اقرا.
موسم تو ٹریفک کے حوالے یس زن ضروری معلومات سو پنن ناظرین تام واتناوان تتھ کن زن اس آغاز مز عرض کو کن زن تھی تہ زانان چھو کہ آج آتوار تو اس زانان کہ تھی کت ون پراران تی یمیک تہ انداز چھنا تمکے چھ اس اہتمام تہ تمہ شعبہ پہ اس آز مہمان تہ تم کم تمن ست کرنو تہذ ملاقات ضرور مگر تمن متعلق یم زٕ کتھ زِ یم سات تم لۄکٕٹۍ ٲسۍ تمن اوس گٮ۪ونُک واریاہ زیادٕ شوق لۄکچار پان پٮ۪ٹھے اوس تمن گٮ۪ونُک واریاہ زیادٕ شوق سکوٗلس منٛز کالجس منٛز یم تہِ سِنگِنگ کمپٹشن سِنگِنگ مُقابلہٕ گژھان تتھ منٛز ٲسۍ تم حصہٕ نِوان تمہِ پتہٕ چھِنا وۄستاد تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اینکریجمنٹ کران چھِ یا والدین یا دوست اینکریجمنٹ کران چھِ تمہِ پتہٕ چھُ اکھ انسانس نا سُہ لیول اکھ بڑان چھُ ونان کہِ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ کانفیڈنس تہِ چھُ یِوان پانے انسانس منٛز تہٕ سُے کانفیڈنس گین کران کران یمن ہٕنٛدِ واریاہ گٮ۪وُن ٲسِو تُہۍ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ ضروٗر بوزان سوشل میڈیا کہِ ذٔریعہِ ٲسِو تُہۍ ضروٗر بوزان تہٕ یم چھِ بڑٮ۪ن محفلن منٛز تہِ ونکیٚنس شرکت کران یِہُنٛد گٮ۪وُن بوٗزِتھ کٔرزیٚو نہٕ تُہۍ اسہِ پتہٕ یہِ گراو کہِ سانہِ فرمٲیشہِ ہُنٛد وقت کون آو گُلوکٲری ہٕنٛدِس یتھ شعبس منٛز تِم اکھ نوٚو ناو اسہِ سۭتۍ أزکِس پروگرامس منٛز افہام منظور شاہ السلام علیکم السلام علیکم تہنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ یِہُنٛد ساتھ دِن أزکِس پروگرامس منٛز گِٹارس پٮ۪ٹھ منیٖر احمد بٹ منیٖر السلام علیکم سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تُہُنٛد تہِ ییٚمہِ برونٛہہ أسۍ کتھ باتھِ ہٕنٛدِ سلسلُک آغاز کرو أزکہِ ییٚمہِ محفِل ہُنٛد شروعات کرو أسۍ بابرکت آیس منٛز تہٕ انتخاب چھُ تۄہہِ پنُن کمہِ آیہِ کٔرِو تُہۍ شروعات انشاء اللہ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے محفلہِ ہُنٛد آغاز چھُ ویسے سپدان نعت شریف سۭتی تہٕ انشاء اللہ کرو نعت شریف بسم اللہ نورک پرتو تراوے نبی نورک پرتو تراوے نبی ددیمتی دل شہلاوے نبی ددیمتی دل شہلاوے نبی نورک پرتو تراوے نبی نورک پرتو تراوے نبی انشاءاللہ دیدار انشاءاللہ دیدار انشاءاللہ دیدار انشاءاللہ دیدار والضحى روياسي هاوي نبي والضحى روياسي هاوي نبي ددمتي دل شهلاوي نبي ددمتي دل شهلاوي نبي نورک پرتو تراوے نبی نورک پرتو تراوے نبی پیغمبر بنن لاستو لہا پیغمبر بنن لاستو لہا پیغمبر بنن لاستو لہا پیغمبر بنن لاستو لہا نظرن تلسی تھاوے نبی نظرن تلسی تھاوے نبی ددمتی دل شہلاوے
शहलावे नबी नूरुक पर तो त्रावे नबी नूरुक पर तो त्रावे नबी ततियासन सरी प्रारा ततियासन सरी प्रारा ततियासन सरी प्रारा ततियासन सरी प्रारा से थावे नबी सायस तल से थावे नबी ददमते दिल शहलावे नबी ददमते दिल शहलावे नबी नूरुक पर तो त्रावे नबी नूरुक पर तो त्रावे नबी त्रावे नबी त्रावे नबी त्रावे नबी बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा उम्दा। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस तरह से हमारे आज की इस मजलिस का आगाज हुआ। आज की इस मजलिस में आपके बारे में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन साथ में आपकी खूबसूरत और खुश लहन आवाज़ में और भी कई कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, उसके बाद बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और हम इस वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वुचतो महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल सराफ कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग JNK में हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है 2 ख़ास मेहमान, इफ़ाम मंजूर शाह और मुनीर अहमद भट्ट। जो इफ़ाम उनके सिंगर है और मुनीर उनका साथ निभा रहे हैं गिटार पे। इफ़ाम माशाल्लाह तक करो वारिया आगाज़ बेहतरीन आगाज़ इन प्रोग्राम तो ये मजलिस तो इकरास वन हालांकि मे वन तो स्टोरी तो सान नाजरन वन तो क्या स्टोरी कत जामत सिंगिंग सत पे गई वाबस्तगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत यसान नाजरीनस सलाम कबूल कर। तो गोडनिक मीन पैदाइश सह गई बांडी पोरा किस कस्बस मज यथ जन नाव सुंबल सोनावरी मज लकुट मकुट गाम यथ जन नाव डांगरपोरा। ओके। तो तत सपुस बह पैदा। तो तम पत गई स्कूलिंग तती अकिस लक्टस मक्स स्कूलस मज युस जन गवर्नमेंट मिडल स्कूल डांगरपोरा तो तत कोर मे पन्ने जिंदगी आगाज स्टडी हुंद सह कोर मे तती। तो 8th ताम गोडनिच 8 जमात कर मे तती नजदीकी पन्नसी गामस मज स्कूल। तो तती कर मे गोडनिच पढ़ाई 8th ताम। तो सह कोर मे तती कंप्लीट। तो म्यूजिक बोजान लकट पे तो थोड़ा बहुत
شوق اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے حالانکہ آپ ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں. تہٕ مطلب بچپن پٮ۪ٹھَے اوس میوٗزکُک سٮ۪ٹھاہ شوق. بوزان ٲسۍ ریڈیو ٲسۍ تِمن دۄہن آسان زیادٕ پہن ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بوزان. تہٕ تَمہِ پتہٕ 8th پاس کٔرِتھ گوٚوُس بہٕ تٔتی نزدیٖکِس أکِس سکوٗلس منٛز یَتھ زن ناو چھُ شیخ حمزہ پبلک سکوٗل یُس ڈسٹرک سرینگرس منٛزٕے چھُ یِوان. تہٕ پنُن 9th تہٕ 10th کوٚر مےٚ تٔتی. تَمہِ پتہٕ میوٗزکُک تیوٗتاہ اوس نہٕ زیادٕ شوق کینٛہہ, بوٗزمُت تہِ اوس نہٕ زیادٕ کِہینۍ, ایج تہِ ٲس ہُپٲرۍ واریاہ زیادٕ لۄکٕٹ, تہٕ البتہ بوزان ٲسۍ واریاہ, گُنگُناوان ٲسۍ آسان کنٹِنیوٗ. تہٕ تَمہِ برونٛٹھ سکوٗلس منٛز ٲسۍ کران نعت وغیرہ یِم کمپِٹِشنز گژھان ٲسۍ, تہٕ تِمن منٛز ٲسۍ أسۍ پاٹِسِپیٹ کران. تہٕ زیادٕ نہٕ کینٛہہ, تھوڑا بہت ٲسۍ مطلب تِمن دۄہن کھۄژٲنی. تہٕ تَمہِ پتہٕ 9th تہٕ 10th منٛز 10th منٛز کٔر کٲم, گۄڈٕنیتھٕے کوٚر اَسہِ یِم نعتٕس ٲسۍ تَتہِ گژھان, تہٕ بیٚیہِ مارنِنٛگ ایسمبلین پٮ۪ٹھ یِم پروگرام ٲسۍ گژھان, تَتہِ ٲسۍ أسۍ کیاہ چھِ وَنان پاٹِسِپیشن کران. تہٕ میوٗزکُک شوق گوٚو پَتہٕ تھوڑا بہت تٔتی پٲدٕ. تہٕ گۄڈٕنیتھ کمپِٹِشن اوس اَکہِ دۄہ اَسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ سکوٗلس منٛز, تہٕ سرن تہِ ووٚن دوٚپُن تُہۍ تہِ کٔرِو پاٹِسِپیٹ. تہٕ کھۄژٲنی ٲسۍ, تہٕ مےٚ تہِ دوٚپ چلو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے, کرو پاٹِسِپیٹ, کوٗشِش کرو. سرینگر کے یِم سرینگرٕکۍ واریاہ فلایم ٹرسٹ کے جو سارے سکوٗل تھے تِمنٕے منٛز اوس کمپِٹِشن, واریاہ سکوٗل ٲسۍ یِنہٕ وٲلۍ. تہٕ مےٚ تہِ کوٚر اکھ نعتا چوٗز تہٕ درٛاے أسۍ تہِ. تہٕ پننِس جایہِ چھُس بہٕ پانسٕے سۭتۍ سونچان کیٛاہ پتہ اتنے سارے سکوٗل ہے, کیٛاہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, ابھی پورا پتہ نہیں تھا. تہٕ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لڑکس کُن وٕچھان یِم تہِ تتہِ تور ٲسۍ پاٹِسِپیشن خٲطرٕ آمٕتۍ. تہٕ مےٚ دوٚپ چلو کریں گے ابھی کوشش, دیکھیں گے کیا ہوگا. تہٕ سٲری لٔگۍ مطلب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آیہِ پنٕنۍ وٲرۍ تہٕ مےٚ تہِ آیہِ پنٕنۍ وٲرۍ, نعتٕچ وٲرۍ. تہٕ میں نے بھی پڑھا, وہ پیارا نعت تھا اس ٹائم پہ, مطلب مےٚ اوس سُہ واریاہ زیادٕ پسنٛد. تہٕ مےٚ تہِ پوٚر نعت تمہِ ساتہٕ. تو ابھی مجھے پتہ نہیں تھا, سر میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں, تہٕ سر چھُ مےٚ دپان کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ چھُ باسان. تہٕ مےٚ سوچ رہا ہوں, مےٚ دوٚپ میٲنۍ یۄس پُزِشن آسہِ آسہِ واریاہ زیادٕ, لگ بگ 40+ پاٹِسِپینٹٕس تھے اوس مےٚ. تہٕ اَمہِ پتہٕ یُتھُے یہِ کمپِٹِشن مطلب اختتام ہیوٚتُن گژھُن, تہٕ وۄنۍ چھِ رِزلٹٕچ بٲرۍ. اب سب سے پہلے کٔرٕکھ تِمو کٲم, یُس 3rd پُزِشن ٲسۍ, تہٕ بہٕ لوگ تٔمۍ سُنٛد ناو. بہٕ چھُس بوزٲنی, تہٕ مےٚ دوٚپ 3rd پُزِشن منٛز تہِ چھُنہٕ میون ناو کِہینۍ. تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بیٹر کوٚر نہٕ مےٚ شاید کِہینۍ, تہٕ مےٚ باسان میون ناو ہیٚکہِ نہٕ برونٛٹھ ٲسِتھ کینٛہہ. تہٕ تَمہِ پتہٕ بہٕ لوگ 2nd پُزِشنُک ناو. تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُس بہٕ سونچان ان ایکسپیکٹِڈ اوس. تہٕ سر چھُ مےٚ کُن وٕچھان, بہٕ چھُس وٕچھان پننِس سرس کُن, تہٕ دپان چھِ کیٛاہ کرو. دوٚپمس سر أسۍ نیرو. تہٕ وۄنۍ چھِنہٕ اَتہِ اَمہِ کھۄتہٕ بیٹر ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ رِزلٹ کینٛہہ, أسۍ نیرو. تہٕ تَمہِ پتہٕ یُتھُے 1st پُزِشن ہُنٛد ناو بہٕ لوگ, میون ناو, تہٕ سر چھُ مےٚ کُن وٕچھان, بہٕ چھُس وٕچھان سرس کُن. دپان چھِ, مےٚ دوٚپ سرس, دوٚپمس سر مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُس خواب وٕچھان, یہِ چھُنہٕ شاید پاسِبٕل, حقیٖقت چھِنہٕ یہِ کینٛہہ. تہٕ دوٚپ سرن یہِ چھُ تۄہے چھُ بُلاوان, وَتھ ژٕ تھوٚد. مگر مےٚ چھِ زنٛگن تھر تھر. بہٕ چھُس دپان مطلب یہِ پل تہِ آوا میانہِ زندگی منٛز, ییٖتہن پاٹِسِپینٹن منٛز بہٕ لوگُکھ میون ناو. سُہ تہِ فٔسٹ پُزِشن. یہِ اوس پیراگراف اکھ, اتھ ترٛاوو أسۍ أتی فُل سٹاپ. تہٕ سٲنۍ ناظریٖن تہِ آسن پیاران. دوٚیِم ڈٲلۍ کۄس واتنٲیِو تُہۍ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام؟ کٲشُر سانگ, کٲشِر ماشاء اللہ أسۍ چھِ کٲشِر, تہٕ اِنشاء اللہ کٲشرُے سانگ کرو أسۍ ییٚتٮ۪ن. بِلکُل. دوٚیہِ خٲر کروس پوٚت آلو دِس یا اوٚش دٔدرایے ترٛامتیو. دوٚیہِ خٲر کروس پوٚت آلو دِس یا اوٚش دٔدرایے ترٛامتیو. یُس شام ڈٔلِتھ اذنن وورٕے گرِ ترٲوِتھ کوہ کُت درٛامتیو. دوٚیہِ خٲر کروس پوٚت آلو دِس یا اوٚش دٔدرایے ترٛامتیو, یا اوٚش دٔدرایے ترٛامتیو.
چھس کفن ولی پوز آشی چھم ستیاسک ماتم دارن چھس کفن ولی پوز آشی چھم ستیاسک ماتم دارن للہ میں اک بس سوچی کرتا ول پان میں تل سامتو توئی کرو سپوت آلو دس یا اوشد درائے ترامتو یا اوشد درائے ترامتو توئی کرو سپوت آلو دس یا اوشد درائے ترامتو یا اوشد درائے ترامتو. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا. کیا بات ہے فام. اور جس طرح سے ناظرین ہم آغاز میں ہی عرض کر رہے تھے کہ پھر تو کرزم نسبت یہ گراو کہ سانے فرمائش ہون ٹائم کو آنا آپ تیز کہ مجھے لگتا ہے تابش اگر آپ فون ابھی اٹھائیں گے نا تو فرمائش کا بہت لمبا لسٹ ہوگا ہمارے اس فون پہ. ابھی تو ہم نے فون کی اور دیکھا نہیں, ابھی ہم ان سے ہی زیادہ سن رہے ہیں. خیر افام ہمیں یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ بہت شاعر تھے, ہاں, اور آپ کو اندازہ تو تھا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. جو آس پاس آپ کے لوگ تھے, فیملی, فرینڈس, ٹیچرز, ان سب کو پتا تھا کہ افام بہت اچھا گاتے ہیں. لیکن یہ خیال کیسے آپ کو آیا کہ اب سوشل میڈیا کا مجھے اچھا استعمال کرنا ہے, اپنا گانا کو ریلیز کرنا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں تو سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. بالکل بالکل. تو ات مز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان آسان اِنڈِپٮ۪نڈنٹ, تو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ آسان کوٗشِش آسان تٔمِس یِہے اگر بہٕ کینٛہہ لُکن برونٛٹھ کَنۍ ہاو اَتھ پتہٕ چاہے گراو کٲنٛسہِ آسہِ کَرٕنۍ سُہ چھُ پتہٕ سوال دیٖگر, مگر أمِس چھُ یہِ چھُ آسان اَتٮ۪ن اِنڈِپٮ۪نڈنٹ, مطلب کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چیٖز لُکن برونٛٹھ کَنۍ تراونہٕ خٲطرٕ. تہٕ بیٚیہِ چھُ سوشل میڈیا اکھ سُہ پلیٹ فارم یتھ منٛز نہٕ اِنسانس کینٛہہ رُکاوٹ آسان چھِ کِہیٖنۍ, کانٛہہ ہنڈرنس چھنہٕ آسان اِنسانس کِہیٖنۍ. اتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس یِہے کوٗشش آسان بہٕ تراو کینٛہہ, پتہٕ چاہے لُکھ پسنٛد کرن یا نہٕ کرن. بیٚیہِ سوشل میڈیاہُک یُس یہِ دور چھُ اتھ منٛز چھُ یِم اگر کانٛہہ سپوز چیٖز چھُ یہِ چھُ جلدی وایرل گژھان, اصلہٕ کھۄتہٕ اصل چیٖز تہِ چھُ وایرل گژھان, خراب کھۄتہٕ خراب چیٖز تہِ چھُ وایرل گژھان. تہٕ یِتھے پٲٹھۍ سوٗنٛچ مےٚ تہِ 2017 منٛز کوٚر مےٚ پنُن میوٗزک کیریر سٹاٹ. تہٕ فٔسٹ ییٚلہِ بہٕ سونٛچان اوسُس بہٕ کرا نہٕ کرا, واریاہ سوال ٲسۍ دٮ۪ماغس منٛز وۄتھان. یپٲرۍ ٲسۍ سٹڈی تہِ اِنکمپلیٖٹ سٹڈی ٲس چلان, تہٕ گرِکٮ۪ن ہُنٛد تہِ اوس تھوڑا پریشر اگر میوٗزکس کُن گژھو مے بی یُس میٲنۍ پڑٲے چھِ اتھ پٮ۪ٹھ ما پیٚیہِ کانٛہہ اثر. تہٕ تمہِ پتہٕ سمکھیو مےٚ اکھ فرینڈ ییٚمِس زن ناو چھُ عمر مجیٖد. سُہ چھُ واریاہ اصل سنتوٗرسٹ, کشمیٖر کا اچھا خاصا سنتوٗرسٹ ہے وہ. تو تٔمۍ ٲس میٲنۍ آواز بوٗزمٕژ تہٕ سُہ چھُ اَسہِ پننہِ لوکیلٹی منٛز بسان. تہٕ دوٚپُن اکہِ دۄہ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن افام صٲب ژٕ اگر مےٚ سۭتۍ یِہکھ تہٕ أسۍ گژھو أکِس جایہِ, ژٕ سُہ چھُ اصل آرٹسٹ تہٕ تٔمِس نِش دِمہو نظرا تہٕ ژٕ تہِ وٕچھکھ, ژےٚ تہِ مِلی تھوڑا بہت اٮ۪نکریجمنٹ. تہٕ عمر مجیٖدن کٔر کٲم تہٕ اصل فرینڈ چھُ مےٚ سُہ, دوٚپُن وَلہٕ گژھو. تہٕ تو مےٚ گٔیا HMT جو سری نگر میں پڑتا ہے, تَتہِ چھُ شاہد واکس یُس آز وادی ہُنٛد واریاہ اصل میوٗزک کمپوزر چھُ تہٕ بیٚیہِ چھُ اصل ووکلسٹ تہِ. تہٕ گوٚو میون تعارُف یِمن سۭتۍ تہٕ دوٚپُکھ چلو بوزنٲیِو. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آرٹسٹ سٕنٛز چھِ آسان یِہے دپان چھِ چلو بوزو تہٕ بیٚیہِ بوزناوو کینٛژھا. تہٕ شاہد صٲبن روٚٹ گِٹار تہٕ عمر صٲبن روٚٹ رباب. دوٚپُکھ چلو تھوڑا کریں گے کچھ شاہد صٲبن تہِ دوٚپ چلو آپ بجاؤ. ہم نے 2-3 گانے ہم نے پرفارم کیے, کٲشری سانگ کٔرۍ پرفارم. تہٕ شاہد صٲب تہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش, عمر صٲب تہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش. دوٚپُکھ نہ ہم کریں گے اسٹارٹ, آپ کو کچھ کرنا چاہیے میوزک فیلڈ میں, آپ کو کرنا چاہیے اپنا جو یِم تۄہہِ پنٕنۍ سانگ چھُ پنٕنۍ آواز چھِ یہِ پزیو تۄہہِ لُکن نِش واتناوٕنۍ. تہٕ بہٕ تہِ اوسُس مطلب وہ بھی دٮ۪ماغس منٛز اوس نہٕ کِہیٖنۍ کرو کیٛاہ,
آگے جا کے کرنا کیا ہے بالکل اس کو یُس یہِ میوٗزِک چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ واتناوو لُکن تام. بلکہ میں اوسُس یی یژھان تۄہہِ پرٛژھُن زِ ییٚلہِ تُہۍ اکھ زندگی منٛز چھُ اکھ آرٹِسٹ اکھ سٹیج واتان اکھ فیز واتان ییٚمہِ وِزِ اِنسانس چھُ آسان ڈِسایڈ کَرُن کہِ بہٕ بناوا یِہوٚے پروفیشن کِنہٕ یہِ تھاوٕ بہٕ پارٹ ٹایم جاب. ہاو ڈِڈ یوٗ ڈِسایڈ دیٹ ٹایم؟ اگر بہٕ میوٗزکٕچ کَتھ کَرٕ یہِ چھُ اگر أسۍ سپوز کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ اگر کَرو اگر اِنسان کانٛہہ پروفیشن بنایہِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ میوٗزکَس منٛز تٔمِس واریاہ زیادٕ محنت کَرٕنۍ واریاہ زیادٕ. مطلب تَمہِ خٲطرٕ گژھِ تٔمِس فیملی ہُنٛد سپوٹ تہِ آسُن فیملی بیک گراوُنٛڈ گژھِ تٔمِس کم سے کم سٹرانٛگ آسُن تہٕ یَتھ منٛز تٔمِس پگاہ یہِ پرابلِم آسہِ کِہیٖنۍ اب کمانے کی پریشانی. تہٕ میوٗزِک پروفیشن چھُ سُہ اکھ پروفیشن یَتھ منٛز ہیٚکہِ اِنسان کھٔسِتھ تہِ ؤسِتھ تہِ تہٕ تَمہِ حِساب چھُس بہٕ وَنان مطلب پڑھاے سۭتۍ یُس میٛٲنۍ پڑھٲے چھِ تَتھ سۭتۍ سٹڈی سۭتۍ سۭتۍ تھوٚو مےٚ یہِ تہِ کنٹِنیوٗ. میں دوٚپ چلو پڑھائی بھی کریں گے تو میوزک کا بھی جو ہے یہ اس کو بھی آگے لے جائیں گے کیونکہ یُس آلموسٹ اگر کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَرو اَسہِ مٔشرو تھوڑا بہت کٲشُر تہٕ بالکل تہٕ سکوٗلزن منٛز تہِ چھُنہٕ وۄنۍ تِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ گژھان کینٛہہ اِنسانَس چھُ دِل تنگٕے پہن گژھان تہٕ زیادٕ پہن چھُ لُکھ تہِ کران اگر سٹی کی بات کی جائے تو ییٚتہِ تہِ چھُنہٕ زیادٕ کٲشُر کران پسنٛد بوزُن کِہیٖنۍ تَوے دوٚپ اَسہِ تہِ یُس ینگ جنریشنہِ چھُس بہٕ یِہے أپیٖل کران خاص کر بہٕ چھُس دپان پنٕنۍ کٲشُر یۄس زبان چھِ سُہ پزِ نہٕ اَسہِ مٔشراوٕنۍ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ بالکل صحیح کتھ تہٕ یُس زن تۄہہِ مگر یہِ کتھ کرو نا کہِ وۄنۍ چھِنہٕ زیادٕ لُکھ کران کٲشُر بوزُن پسنٛد مےٚ چھُ اتھس کرنہٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ اتفاق کینٛہہ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کیازِ تِکیازِ کہِ یِم زن أسۍ ناظریٖن وٕچھان چھِ بوزان چھِ تِم چھِ اَسہِ فرمٲیشی یی کران کہِ اَسہِ ہسا چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ بٲتھ بوزُن واریاہ فرمٲیشی چھِ آمژٕ مگر تہِ وَنو نہٕ أسۍ تۄہہِ کینٛہہ فرمٲیش کیٛاہ آیہِ وٕنہِ مگر أسۍ یژھو کہِ تُہی کٔرِو کُنہِ کلامُک انتخاب تہٕ سُہ کٔرۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن خٲطرٕ پیش. بے شک. مشرف تھس جانا چکر یاد پیمئی با مشرف تھس جانا چکر یاد پیمئی با چک از وفا بیگان چکر یاد پیمئی با مشرف تھس جانا چکر یاد پیمئی با چک از وفا بیگان چکر یاد پیمئی با در دل کرے میں جائے مٹی مائی نگارو در دل کرے میں جائے مٹی مائی نگارو کعبس میں گو خان چکر یاد پیمئی با کعبس میں گو بت خان چکر یاد پیمئی با مشرف تھس جانا چکر یاد پیمئی با چک از وفا بیگان چکر یاد پیمئی با. کیا بات ہے بہت خوب
اور راج بیگم صاحبہ نے اسے اپنی خوش لہن اور خوبصورت آواز میں گایا اور آپ نے بھی کوشش کی کہ آپ بھی اسے اسی انداز میں پیش کریں. خیر بات چیت کے سلسلے کا بھی ہم آگے یہ تسلسل برقرار رکھیں گے اور ساتھ میں اتنے خوبصورت گانے جو آپ کی آواز میں ہم سن رہے ہیں وہ بھی ہم سنیں گے, لیکن فی الحال ہم رکتے ہیں. آپ کو بھی ایک بریک ملے گا اور ہم بھی تب تک اپنے ناظرین تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے. اور پہلے یہ ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, جلد حاضر ہوں گے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے ماروڈ, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں. آج سنڈے اسپیشل میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے. فام منظور شاہ جو کہ سنگر ہے اور منیر احمد بٹ جو کہ ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں گٹار پہ. ان سے بات چیت جاری رہے گی اور آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ, اس سے ایک اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. پرائرٹائز پیپل, Lieutenant Governor tells officers for delivering governance at doorsteps, saturate deliverables, identify gaps, take immediate corrective measures. Head of the state personally addressing people's grievances. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس اخبار سے بھی ہم چند سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی یہ, اسپورٹس پاورفل انسٹرومنٹ آف ہوپ, یونٹی اینڈ سمبل آف وائبرنٹ پروگریسو سوسائٹی LG اناگریٹس 31st سینئر نیشنل ووشو چیمپئن شپ. اور ایک سرخی سی اخبار سے, سینٹرز فرم کمٹمنٹ ٹو انشور جموں اینڈ کشمیر گیٹس ڈیوریبل روڈ نیٹورک. جتیندر سنگھ. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, مشیر بٹناگر نے پامپور کے کئی زعفران علاقوں کا دورہ کیا. IIKSTC کا دورہ بھی کیا. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, بالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ کے لیے پہلگام اور گلمرگ کے علاوہ دیہی پسندیدہ مقام بھی منتخب کیے جا رہے ہیں. جی مقامی اردو روزنامے سے موسم کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے, جس کا ہم نے تھوڑا سا اشارہ پروگرام کے آغاز میں ہی دیا تھا. وہ یہ کہ ہم سب کو صبح شام سردی محسوس ہو رہی ہے. اور اب ایڈوائزری سنیں آپ. وادی میں نومبر کے پہلے ہفتے میں برف و باران کا امکان. تازہ موسمیاتی ایڈوائزری جاری. درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے. کئی جگہوں پر زمینی ٹرانسپورٹ میں خلل پڑنے کے امکانات. جی آخری انگریزی روزنامہ میرے پاس, اس سے ایک آخری خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر ٹو گیٹ 2.25 lakh نیو ہاؤس ہولڈ ٹیپ کنیکشنز, 4 lakh کنیکشنز ٹو بی آگمنٹڈ. منسٹری آف HUA, Ministry of Housing and Urban Affairs approves rupees 1,665 crore action plan for JNK under AMRUT 2.0. جی آخری روزنامہ میرے پاس بھی, یہ مقامی اردو روزنامہ ہے, اور اس مقامی اردو روزنامے سے یہ آخری سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. ڈلگیٹ حضرت بل سڑک کی کشادگی, کئی جگہوں پر کام نامکمل, ٹریفک جام سے لوگوں کو مشکلات. اس کا ہم نے تھوڑا سا اشارہ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو دیا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو دقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک جام کی وجہ سے جگہ جگہ لوگ اس میں پھنستے ہیں اور پھر آدھے گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے میں. خیر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ناظرین محترم, جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہماری سنڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے آج 2 گیسٹ ہمارے ساتھ افہام منظور شاہ جو ووکلسٹ ہیں, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں گٹار پر منیر احمد بٹ. بات چیت کے سلسلے کا آغاز, ہم یہ تسلسل برقرار رکھیں گے. آغاز تو ہم نے ویسے کر لیا. ایک سوال میرے ذہن میں, کیونکہ جب ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ کی اور ہماری توجہ مرکوز کرائی. وہ یہ کہ
जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट अच्छा भी होता है, कंटेंट खराब भी होता है. अब ये डिपेंडेंट होता है एक शख्स पर, वो किस तरह से किस कंटेंट को पेश कर ले. आप अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकि आपका जो कंटेंट है वो बेहतर बने. और साथ ही साथ इफ़ाम मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही फरमाया वजह फरमाए कराने ये इंसान कंटेंट करान अपलोड सोशल मीडिया मज तो इंसानस कत खतर तैयार रोजन सह गो फीडबैक हेकि पॉजिटिव तो नेगेटिव तो पॉजिटिव फीडबैक तो किसी हाल में ठीक है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक को एक आर्टिस्ट कैसे लेता है और कैसे लेना चाहिए. Exactly. और अगर अब पॉजिटिव फीडबैक मिलता भी है उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंटेंट अच्छा है, तो ये सब किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए कंटेंट की, तो इंसान पज गोडनेथी दिमागस मज थाउन ये मतलब गोड पे सिंगर बेस्ट सिंगर बनाए क्या, गुड थिंग्स टेक टाइम. तो इनके लिए सबसे पहले मेहनत तो जरूरी है पहले ही. तो बे अगर सिंगरस गोडनुक सॉन्ग हिट गसे तो सह तम खतर बेहतर सह गसान तम पथ तो प्रथ कुन काम मज स्ट्रगल जरूरी आसान, तो म्यूजिकस मज स्ट्रगल जरूरी. तो वन करो तुम उताम कथ पॉजिटिव तो नेगेटिव फीडबैक मुतलिक. तो प्रथ कह सिंगर आसान, प्रथ सिंगरस प्रथ कह सॉन्ग हिट गसान कहें. तो गोडनिक यम सॉन्ग आसान इमन इंसानस फीडबैक कम मिलान. अच्छा. तो इंसानस पज न गिव अप करन कहें. इंसानस पज अगर एम एज प्रोफेशन न्यू अमिस पज ये प्रोफेशन कंटिन्यू थाउन. तो बे अगर कथ करो यम ये यंगस्टर्स यंगस्टर्स खतर बहुत यंगस्टर यंगस्टर खतर बह मतलब मैसेज दिवान. अगर म्यूजिक पन्न म्यूजिक नमो तथ तरीकस मज मतलब अगर प्रोन म्यूजिक यो बोजन तो तम सही दपान ना अस ये म्यूजिक पसंद कह. तो वन करो कोशिश पन लिरिसिस्ट माशाअल्लाह मतलब ईत्या ज्यादा लिरिसिस्ट बड़ आर्टिस्ट बड़ लिरिसिस्ट अस पज युंद कलाम ब्रोह नविस फॉर्मस मज. तो म्यूजिक पज तम हिसाब तथ दिन यम हिसाब यम सन यंगस्टर्स आसान तो बड़ एजिक पर्सन तम आसान दोनवे गसन तथ बोजनस मज गस तमन हिचकिचाहट गसन कह. तम गसन दोनवे कोशिश करें ना लकुट लकुट बच्चे आह गस वन ना ये म्यूजिक आव मे पसंद. तो सह कर कोशिश अम सत क्या गस अम सत सोन कशर जबान यह पक अम सत ब्रोह ब्रोह. तो प्रथ कह वनान सनिस कशर जबान यह नसा टनले अपवर बोजन कहें. मतलब ये हर कोई बात बोलता है, मगर अस तथ वेस मज प्रोड्यूस कर मतलब हमारे जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं उनको उस वे में इसको लेना है ताकि जो मतलब इंडिया के हर कोने में हमारी जबान सुनी जाए. तुम गसन मजबूर गसन ना कराओ ये लिरिक्स ट्रांसलेट ताकि हम इसको सुने ये असल में बोल क्या रहा है. इफ़ाम, मैंने जिस तरह से कहा कि फरमाइशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया. तो एक फरमाइश है वो ये कि बेदर्द दाद जाने. ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं? कर सकते हैं. ठीक है, चले. बेदर्द दाद जाने सूर हो सपदान सोइले मटियो म्या यारो लो लो बेदर्द दाद जाने सूर हो सपदान सोइले मटियो म्या यारो लो लो बेदर्द दाद जाने सूर हो सपदान सोइले मटियो म्या यारो लो लो
Thank you so much. Thanks a lot. سٲنۍ یِم زَن ناظریٖن أسۍ وٕچھان چھِ تِہِنٛدِ دِل رزناونہٕ خٲطرَے چھِ أسۍ یہِ سنڈے سپیشل پروگرام تِمن تام واتناوان تہٕ پتہٕ چھِنہ یِم لۄکچہِ مۄکچہِ فرمٲیشہِ تِمن ہٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ أسۍ چھِنہٕ یژھان کہِ تِم کیٛاہ کَروکھ أسۍ مویوٗس تہٕ تَمہِ باپتھ یہِ کینٛژھا أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ چھِ أسۍ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کران. خیر افام آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ہمیشہ أکِس اِنسانس سُہ ٲسۍتن پتہٕ کُنہِ تہِ جایہِ تٔمِس ٲسۍتن کانٛہہ تہِ کٲم کَرٕنۍ نہ تتھ منٛز چھِ تٔمِس وۄستاد سٕنٛز ضروٗرت ضروٗر پیٚوان. پتہٕ اگر سُہ یُتھُے تٔمِس شروعات چھِ آسان تمہِ ساتہٕ چھِ زیادَے پہم ضروٗرت آسان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان برٛونٛہہ چھُ پکان ہاں تمہِ ساتہٕ چھِ کمٕے پہم ضروٗرت آسان مگر آغازس منٛز چھِ أکِس وۄستاد سُنٛد اَتھٕ پٮ۪ٹھ ضروٗری آسُن أکِس. تۄہہِ کٔمۍ سُنٛد اَتھٕ اوس پٮ۪ٹھ تۄہہِ کٔمِس نِش ہیٚچھِو پانہٕ؟ شاہد واکس ییٚمِس زن HMT چھُ روزان سرینگر ڈسٹرکس منٛز تہٕ ییٚمہِ سُنٛد مےٚ گۄڈٕنیتھٕے پروگرام کِس آغازس منٛز ذِکر کوٚر تہٕ شاہد صٲب چھِ واریاہ نرم طبیعتٕکۍ اِنسان تہٕ بیٚیہِ چھِ وادی ہٕنٛدۍ وٕنکیٚس بیسٹ میوٗزک پروڈیوسر. تِموٕے سٹاٹس ییٚلہِ بہٕ تور گوٚوُس تہٕ بہٕ اوسُس یِمے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پروگرام ٲسۍ اٮ۪ٹینڈ کران سکوٗلن منٛز تہٕ میوٗزکُک اوس شوق گۄڈٕ پٮ۪ٹھے تہٕ پتہٕ شاہد صٲبنہِ سۭتۍ بڑے مےٚ واریاہ زیادٕ اٮ۪نکریجمنٹ مطلب تٔمۍ دیُت واریاہ زیادٕ کوٚر تِمو سپورٹ فیملی ہُنٛد تہِ اوس واریاہ زیادٕ سپورٹ تہٕ زیادٕ پہن اوس سپورٹ شاہد صٲبُن تِکیٛازِ شاہد صٲبن کوٚرنس بہٕ ہمیشہٕ تھوٚد مطلب دِژ تٔمۍ پازِٹِونٮ۪س مےٚ دوٚپُن نہ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ابھی سپورٹ کم مل رہا ہے تو ملے گا انشاء اللہ آگے جا کے ملے گا ہمیں بیسٹ دینا ہے اپنا. تو وہ گٹار لے کے بیٹھ جاتے تھے تو میں گانا بجاتا ہے. افام آپ نے ذکر کیا تو اسے بار بار ونان بہت ینگسٹر میسیج کران بہت ینگسٹر میسیج دوں حالانکہ آپ خود بھی ینگسٹرس اور جب ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں تو ینگسٹرسن کشرس ستھ حالانکہ سہ ضروری کشرس ستھ زن انڈین میوزک زن بالی ووڈ سانگ تس مز تہ آسان انٹرسٹ. بے شک تُہۍ ہیٚکوا اَسہِ بالی ووڈ سانگ تو جس کا آپ انتخاب کریں جو آپ کی مرضی ہو کوئی بالی ووڈ سانگ. پسندیدہ سنگر کون ہے آپ کے ویسے؟ محمد رفیع. اچھا کیا بات ہے تو چلے ہم انہیں کا کوئی جی ٹھیک ہے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے کوئی نغمہ کہیں گونجا کہاں دل نے یہ تو آئی کہیں چٹکی کلی کوئی میں یہ سمجھا تو شرمائی. کوئی خوشبو کہیں بکھری لگا یہ زلف لہرائی. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے. سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے. لکھے جو خط تجھے. تھینک یو سو مچ. یِمو تھوٚو نہٕ ملالٕے کٲنٛسہِ. وۄنۍ زن سۄ چھُنہ جنریشن گیپ چھُ ضروٗر آسان بالی ووڈ سانگ چھُنہ تابٕچ جنریشن گیپ چھُ ضروٗر آسان. وۄنۍ یِم زنہٕ سٲنۍ تِم ناظریٖن اَسہِ وٕنکیٚنس وٕچھان آسان تِم ونہن کہِ یِم ہسا چھِ ینگسٹر یِم گٮ۪ون ضروٗر کانٛہہ نوٚو بالی ووڈ سانگ مگر نہ محمد رفیع کا خوبصورت سا مجھے لگا بھی جو آپ کی آواز میں مطلب محمد رفیع صاحب کی تھوڑی سی جان تھی تھوڑا وہ
ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے ضرور بڑھائیں گے اور تب تک آپ کے گلے کو بھی ہم ایک ریسٹ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے بالکل. ناظرین ہم رکتے ایک وقفے کے لیے اور وقفے کے اس پار بالکل تیار بیٹھے. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اتوار کے روز ہمارا اہتمام ہوتا ہے گڈ مارننگ روزگار کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے. وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں اور سلیم اعجاز کپڑا صاحب بالکل تیار بیٹھے. آئیے رکتے ایک وقفے لیے اور وقفے کے اس پار دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار. وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراف کدل سری نگر. ناظرین محترم صبح بخیر. پیش ہے روزگار سے متعلق چند اطلاعات اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے. ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر سری نگر کو چند اسامیاں پر کرنے کے لیے ضلع سری نگر سے تعلق رکھنے والے ڈومیسائل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 4. اسامی کی تفصیل یوں ہے: اسپیشلسٹ ان فائنینشیل لٹریسی 1 اسامی، اکاؤنٹس اسسٹنٹ 1 اسامی، ڈیٹا انٹری آپریٹر 1 اسامی اور ملٹی ٹاسکنگ سٹاف 1 اسامی. ان تمام اسامیوں کے لیے امیدواروں کی عمر 18 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 7 نومبر 2022 ہے. درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر، اولڈ سیکریٹریٹ، سری نگر. انڈین آرمی کو جونیئر کمیشنڈ آفیسر ریلیجس ٹیچرز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامیوں کی کل تعداد 128. ان میں پنڈت کی 108 اسامیاں، پنڈت گورکھا کی 5 اسامیاں، گرنتھی کی 8 اسامیاں، مولوی سنی کی 3 اسامیاں، مولوی شیعہ کی 1 اسامی، پادری کی 2 اسامیاں اور بودھ منک کی 1 اسامی شامل ہیں. امیدواروں کی عمر 25 اور 36 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 6 نومبر 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.joinindianarmy.nic.in. گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی گاندربل کو اکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت اسسٹنٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ لیکچررز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں. جن سٹریمز میں یہ اسامیاں پور کی جائیں گی وہ ہیں: فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ہیومینٹیز، اسسٹنٹ لائبریرین، بایو میڈیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ اور ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ. اس ضمن میں آف لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ کل یعنی 31 اکتوبر 2022 ہے. درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: پرنسپل گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی صفا پورہ گاندربل یا تاثیر ہال امر سنگھ کالج سری نگر. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.gcekashmir.ac.in. اندرا گاندھی گورنمنٹ ڈینٹل کالج جموں کو چند اسامیاں پور کرنی مطلوب ہیں. اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: اورل میڈیسن اینڈ ریڈیولوجی ڈسپلن میں رجسٹرار کی 1 اسامی، اورل پیتھولوجی ڈسپلن میں ٹیوٹر کی 1 اسامی اور پبلک ہیلتھ ڈینٹسٹری ڈسپلن میں ڈیمونسٹریٹر کی 1 اسامی. اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 11 نومبر 2022 ہے. مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.jobs.iggdcj.edu.in. گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جموں کو اکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت مختلف سٹریمز میں اسسٹنٹ پروفیسرز اور اسسٹنٹ لیکچررز کی اسامیاں پور کرنی مطلوب ہیں. جن سٹریمز میں یہ اسامیاں پور کی جائیں گی وہ ہیں: الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ،
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ह्यूमैनिटीज। इस ज़मीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2022 है। दरख्वास्तें ज़ाती तौर या बज़रिया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इस पते पर इरसाल करें। प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चक बलवाल, जम्मू। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.gcetjammu.org.in। और अब आखिरी इत्तला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला को मिशन शक्ति के तहत मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 6। असामी की तफसील यूं है: पैरामेडिकल पर्सनल फीमेल 1 असामी, तालीमी काबिलियत डिग्री या डिसिप्लिन या डिप्लोमा इन पैरामेडिक्स। साइको सोशल काउंसलर फीमेल 1 असामी, तालीमी काबिलियत डिग्री या डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, साइकेट्री या न्यूरो साइंसेस। मल्टीपर्पज स्टाफ कुक 3 असामियां, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेट और सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड 1 असामी, तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेट। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस जमीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2022 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बारामुल्ला। नाजरीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग J&K में। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब हम तक गुड मॉर्निंग रोजगार का ये सेगमेंट पहुंचाने के लिए। हमारे साथ तशरीफ फरमा है आज इफ़हाम मंजूर शाह जो कि सिंगर है, उनका साथ निभा रहे हैं मुनीर अहमद भट्ट जो कि उनके साथ गिटार में उनका साथ निभा रहे हैं। नाज़रीन, फरमाइशों का इतना बड़ा लिस्ट आ गया है यूट्यूब के जरिए, क्योंकि हम यूट्यूब के जरिए से भी आपसे कनेक्टेड है। तो इस ग्रंथ में इसका काम हमने ये जो फरमाइशें हैं उसको नोट डाउन कर दिया एक पेज पर और इफ़हाम के हवाले कर दी। इफ़हाम अच्छा तुहंज मर्जी तो कुस नागमन तुलियो एमस तो करियो इसका पेज। ओके गॉडनिक नागमन कुस करो तो इंतखाब और हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे और हम तब तक कुछ भी नहीं बोलेंगे जब तक कि फरमाइश पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ। जगतान बाद मुश्किल जगतान बाद मुश्किल हुस्नुक अंदाज थारा मैं प्यावान याद मुश बुझ शांता प्यारा जगतान बाद मुश्किल हुस्नुक अंदाज थारा मैं प्यावान याद मुश बुझ शांता प्यारा जगतान बाद मुश्किल पे बालियारस दुपमस zun hişçe ha ho medepyo balyarız dupumas zun hişçe saça het ataske क्या आफताब थारा मैं पेवान याद मशमश बुझ शांताम प्यारा जगतान वाद मुश्किल हुस्नुक अंदाज थारा मैं पेवान याद मशमश बुझ शांताम प्यारा जगतान वाद मुश्किल जगतान वाद मुश्किल। क्या बात कहते हैं पान इंतखाब बेकदागमुक बेशक फरमाइश हम इशफाक का को कोई है ना। हाँ तो हाँ ठीक। हो
Çiğrit bu havayasıdır Megatam suyarasın Çiğrit bu havayasıdır Megatam suyarasın Camın bıçak dimha Camın bıçak dimha Gotsrazedar yasun Çiğrit bu havayasıdır Megatam suyar 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 yasun Megatam suyar yasun Megatam suyar yasun इससे पहले इफ़ाम कि आप हमारे नाज़रीन की एक और फरमाइश कबूल करें हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज़रूरी तो ऐसे यूट्यूबर्स प्रेजेंस यूट्यूब पर आपकी चैनल होगी अगर हमारे नाज़रीन को आपकी जो गाने जो आपने रिकॉर्ड किए बनाए हैं वो देखने हो तो आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? जी मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है सईद इफ़ाम और मेरे सारे गाने जो है वो फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है और जो भी ऑनलाइन स्ट्रीम्स है जैसे स्पॉटिफाई हंगामा म्यूजिक जो भी ऑनलाइन स्ट्रीम्स है वहाँ भी अवेलेबल वेरीफाइड आर्टिस्ट वहाँ पे भी अवेलेबल थैंक यू सो मच तीसरी फरमाइश ओके ये एक आतिफ असलम का गाना है तो ये मेरा पसंदीदा गाना है और मैंने इसको एक कवर भी बनाया था मैंने तो यही हम प्रेजेंट करेंगे मैं गैस करूं होना लाइक होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो पार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट आई रियली विश कि हमारे पास वक्त की ये कैद ना होती तो जो फरमाइश का ये बड़ा सा लिस्ट हमने आपके हाथ में थमा दिया था उसमें से और 2-4 गाने हो जाते तो अच्छा रहता लेकिन क्या करें वक्त उतना नहीं है हमारे पास तो प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो मुकम्मल हो चुका है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इफ़ाम और मुनीर आपकी स्माइल के लिए और इस गिटार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन नाज़रीन मोहतरम तुहुंद सठा शुक्रिया यमे आई तु यथ प्रोग्रामस त असे लोल छु बरान यह गोस बरकरार रोजुन यह गोस पोषुन असे वुमरे
आज फिलहाल युति, और आज हम लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।